1979 BC ni 19 January ni talo hapang bai go siwina har jakmani ko bro kok thai sal no kurung thaiwo palai jakmani nukjakha hom dodom khlaiwi abo haike no khwai division ni TIS ni sakthar mung bai khipe broisi sar ni mani ko bro kok thai salo roman script sanoi khwai division ni TISF tangsalo Shongkhola petrol pump ganani siming Baijalbari school jora himboto khlai jakha aro thangoi manjawika khwai district ni TISF convener Bishon Dev Burma TISF college in charge no khoboi TISF ni members rokbo thangai manjawika tini ni amani kokok brokok thani chalo hohom dodom khlai palaima borok no phai oklokho borok no phai oklokho जों नांगौ रोमान स्क्रिप्ट जों नांगौ रोमान स्क्रिप्ट no solution no rest no solution no rest जों नांगौ रोमान स्क्रिप्ट our language our choice Justice! We want justice! No justice, no rest! No justice, no justice! We want justice! No justice, no rest! I no justice, no rest! No justice, no rest! No justice, no rest! One step चाहिए! One step चाहिए! हमरे मांगे पूरी करो हमरे मांगे पूरी करो हमरे आवाज सुनिए we want justice खबर देने में कब दी हाय खबर देने में कब दी जीत Sini matai mari noi Sini matai mari noi Coba kau tercoli nai Coba kau tercoli ke Coba kau tercoli ke Coba kau tercoli nai Coba kau tercoli ke Coba kau tercoli nai Hei rasa suka sini korang kerade Hei kalau suka sini korang kerade Kenapa coba kau tercoli nai Hei kenapa coba kau tercoli তিনি সিংহ জাগো নরজত সাইমানা যে তিনি বাই যে 48 যে সেলিব্রেশন কবর দেখাই তগো বিয়া আমা হাইপানো যে নরজত সাইমানা যে ত্রিপুরা রাজ্যনি সিনি যত সমগ্র যে ত্রিপুরা স্টুডেন্ট এন যত কবর সাই তনাই র টাক্সি জরতে সিনি কোনো যে গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা যে রাজ্য সরকার যে সিনি যে কবর যে সিরিয়াসলি কেবর ক্রাইটেরিয়া তিনি বনি বাঙাই নাও যে কবর সালাফানো যে তিনি বাই 48তম যে কবর সাল যে পালা যাবি তঙ্গ ইয়াবা অমা হাইপানো যে রাজ্য সরকার সিনি যে কখনো কোনো ক্রাইটেরিয়া বড় সিরিয়াস ইস্যু না হাইয়া বনি বাঙাই সিন তিনি অ জাগাও যে খোয়াই ডিস্ট্রিক্টনি হইতে যে जों অহমবতনি ফাসিংতে যে রাজ্য সরকার जों মেসেজ নাই যাই তঙ্গ যে ত্রিপুরা রাজ্যনি যত যে সমগ্রনি যে সিনি ত্রিপুরা হাস্তিনি যে ত্রিপুরা সারক যতনো जों যে রোমান স্ক্রিপ্ট নাং দं হনিনাय जों রাজ্য সরকারতে কেন্দ্র সরকারও जों अपनो मेसेज हरनाय दं कारण लुखनाव जागाव गोबांमा कारण सिनि आव जागाव गोबांमा जे आव जागाव थाउजेंड स्टूडेंट प्राइसनि त्रिपुरा राज्यनि 99.9% जे त्रिपुरा स्टूडेंट दं जतनो जे रोमान स्क्रिप्ट सानैनाय खागला बुइनाय जे तासक जरा जे सबा खाय दं बियाबा राज्यनि जे सरकारनि जे बरगलक जे गभर्नमेंट जे रुलिं खायतनाय दं अपनो सीरियस जे इशू ना हारिया अपनो गाहाम के वान चुकिया जे बर जे वान चुक मो पॉलिटिक्स नि इशू हनिनाय बनबैना ত্রিপুরা हास्तिनि जत जे समग्र त्रिपुरा लुकरक न अपनो हाय कक सरमायु कारण जे मो चबा जे मो ककबरनि जे चबा किमा जे मो रुबान स्क्रिप्ट चबा मो कोन निनि आनि सिमिया मो कोन जाति ना कोन पार्टी मो कोन दलि बिरुदिया मो जत जे सिनि जे समग्र सिनि जे बरक दफानि सिनि नेक्स्ट जेनारेशन सिनि जातिनि परिचय सिनि जातिनि जे सिनि मुं अपनो मोथांनार न बायसिङो जों मो चबा खलाय दं दिनै बनि बागानि सिङाव जा जतनो खामलाय जा दिनै बाय सिङाव जागो 1979 जे 19 जानुवारि सिमिं दिनै जों लेखा फायनाय आगे 48 जे सेलिब्रेशन खाय दं बियाबा राज्य सरकार तापन बर डिक्लेरेशन याको जिते जे रोमान स्क्रिप्ट एडप्ट खालाय दिनै दिनै बनि बायनि सिङाव जागो जत जे समग्र जे स्टूडेंट दिनर खा सावैनाय रोमान स्क्रिप्ट सावैनाय जों दिनै जागो हिमबत खालाय दं दिनै सिङाव जा खालाय दं भारत सरकार जे जा पेट्रोल सॉरी भारत पेट्रोलियम सिम जों दिनै थांनाय जे बाजारबारि स्कुल जरा जे नेशनल हाइवे सिङाव रेलि खालाय दं नायदि आंबो दारे सानाय जे बरं गोनां
MLA Rampoto Jomatia, Bokorosa Corporate Development Committee Vice Chairman, the Advisory Committee Vice Chairman. I have also Sanamusungo, যে আং বলি এগো কক সারামসি কিন্তু বার যে বিনি বক্তব্য সামনে ভারতম লবা থাংনাই जों যত যে অ রাজ্যনি যে অ ত্রিপুরা হাস্তিনি যে ত্রিপুরা লুকুরক প্রায় 99.9% যত যে বরক রোমান স্ক্রিপ্ট হামজাই তং দংকে বড় যে 6-7 জনা বরক 10 জনা বরক 12 জনা বরক যে ডেভেলপমেন্ট কমিটি নি খাওইনাই খুজা কমিটি খাওইনাই যে বড় এজেন্ডা যারা যে বরক যে কবরক যে ল্যাঙ্গুয়েজ ন देवनागरी हर बाक्य बर एक छिदल दाना हिंदी आं अब सानामुसु जे बरम गनां जे रामफोटो जमतिया जे कबरक डेभलपमेंट कमिटी ते एडवाइजर कमिटी नि जे वाइस चेयरमैन दिनै आं अ जे रेलिन बखाते अबनि गक छानाय नों मो आके खुजा के जदिनो खाय आके मु दुखलाय रनाय सिं हायसे जे जों त्रिपुरा राज्यनि जे स्टुडेन्ट दं जे मु दुखलाय रनाय जे नर लुकुर जे पूर्व पाकिस्तानी जदिनो बांग्लादेश सिं मनुगाय त्रिपुरा राज्यनि सिङाव माय प्रमाण रनायछि जों भाइलेंस खायको भाइलेंस तामो स्टुडेन्ट जदिनो जों जे जेनजि सिं जदिनो एक थाखाय जदिनो अ आके मयदाना ह आके आबनि प्रमाण जों फुरगुरनाय आबनि सिं प्रमाण फुरगुरनाय पुरा कत तामो त्रिपुरा सरनि जे स्टुडेन्ट नि थैबो माहाय जे त्रिपुरा सरनि थै फुरगुरनाय जों अकगा साना नायो दिनै आबो नुखा जे फुनिजाराव सिं दिनै जों रेल खालामनाय कक तमनिया কিন্তু বার दिनै जों अजा नुखा जे जों आं खायसे साका जे अ राज्यनि समग्र स्टुडेन्ट सिनिया जातिनि जत जे सिनि सिकरं रक रिसार्च करं रक राइटार रक कबाम सिनाय कग्रबाय सिनाय जत बरक न रुमान्स क्रि हामजाय दं जों दिनै बहायनो কিন্তু বার अ जागाव कजेन जे डेभलपमेंट कमिटि रक दिनै अजा दिनै बरनि जे अफिशियल प्रोग्राम खामान जागाव सिनि स्टुडेन्ट न बर गारि रम जागा दिनै आं आबनो टोटाल आं कन्डेम खायो जों बनि बायदि सिं दिनै अजा प्रतिबाद मिसल खाय दं महाय सिनो सिक्रि मांगला रम सिक्रि मांगला गारि रम सिक्रि मांगला सिनि जे चबा मोजा सुरुवातसिको बनि आन्दोलन जों कतरनाय जों मयदाना पुरा कतारखौ जों बनि फोरोंनाय